I like you. The big view. I love you. Oh, I see the mall. Yeah. You like the view? Ma? Mommy, it's so big. Sa Manila, kalikilan na nakatawid. Sige pa lang. Hello friends! Nami diri sa Pacific Cebu Resort. Mag-celebrate me sa birthday sa among Mother Peps. Watch mo mga friends. Nice sa diri nga place kay dili siya crowded. Mingaw ra siya nga time pag ari namo. Naday ni siya diri dapit sa Lapu-Lapu, City of Cebu. Pwede sa ninyo ni i-search sa ilang website o sa Google Maps. Relax usa ang mag-birthday kay naluya og saka sa hagdan. Happy birthday, La Peps! Happy birthday! Order with rice to wala ka na? Sige, 4 rice. Sa drinks mo mga anak yung order rice? Sige, ito na lang. Dahil sa bawday, butang iday. Namang kanto sila sa bawday. Cottage ba? Cottage mo. Matay na cottage. Because this is the restaurant. Wait, Ethan, Daddy, I still... Wait lang po sa butter, mama. Nag-home na. Yeah. Ano mo mamahis ay? Ano yung sukas ba? Igora-goron eh, okay na niya. Iligo. Humol-humol, Bik. Ihumol-humol ba? Wait, let me see. You swim. Oy. Mama can come on, let's swim. Oh, okay. I will bring the towel first, baby, ha? But you have the towel. La Peps. Labang nami uli sa Cebu City. Hapit usa mi og Lechon Cebu para paniudto. Bye friends. See you next. Take out, ma'am. Ilan pa rin mo ito, ma'am? Pero 50. Sige, 100. Sa kilo, ma'am, no? Dine in, take out. Dine in na.
ma'am.